Jedno pitanje koje mi se vrti u glavi, a to je, da li je ova 2024. godina prokleta što se domaćih filmova i domaće scene tiče? Da li ja ne razumem ili su filmovi postali sve apsurdniji, sve nerazumniji? Ili smo svi primili dozu olova pa nam filmovi postaju sve manje realni i čudni? Ponekad se zaista pitam što ovakvi filmovi postoje, ali da nije njih, ovakav sadržaj ne bi postojao. Što se tiče ovog filma, opet spoiler unaprijed, tako da zavalite se i hajde da vidimo da li ima zaista tih Jorgova. Znači, film se bazira na dodjeli nagrada i after party. Ako ćemo ukratko reći, onda je to. Mada istaći ću ono što je zaista bitno. Mada dosta toga moglo da bude i nebitno. Dodala nagrada da se takmiče nekoliko odabranih serija. Tu su glavni glumci Igor i Katarina, koji tumaču u toj seriji Kad zamirišu Jorgovani. Producent, reditelj sa njegovim scenaristom, sinom, ne znam, kao i ostali ljudi. Koliko vidim, Igor je pun sebe, a Katarina ga uvek izvlači u sve. Ljubavni par, ali izgleda se ta ljubav ohladila. Prvih 13 minuta je to, okupljanje ekipe i dodala nagrade koji dodeljuje ruski producent Oleg. Posle se vodi razgovor sa Olegom i ostalima vezano za njegove uspehe kao i buduću saradnju. Onda imamo dodatne razgovore, veselje, krađu, varanje i tako dalje. Znači, već smo na tome, polako se zaplićemo sa time. Igore, čuvaj klikere, jer jeste da je Maja prošla dobro kod Olega na audiciji za novi film, ali pazi šta radiš. Ako Katarina biva gnevna toga, reditelj pun sebe i egoističan. To se primeti. Producentov sin genije, jer je provalio da je Oleg prevarant, ima lažni sat i nije ponudio ništa. Ali ipak producent ver u svoj instinkt, a ne u sinovljevo nalaženje dokaza. Pola sata filma je prošlo. Naša Katarina odlazi jer zna za audiciju i da je Igor bio u pravu da treba da se raziću. I posle toga kreću komplikacije, rasprave i tako dalje. A Katarina se vraća s idejom za seriju. Znači ni 5 minuta nije prošlo i odmah se vraća. Verovatno da proživi oveč i da zaboravi na sve negativne misli. Ili da da glupu ideju za seriju, a to je snimanje serije. Au bože, mili, kome je terao ovo da radim? Bolje da sam uzeo neki strani film i da radim recenziju, a ne ovom smeću. Također imamo butlera sa smetnjom u razvoju, mada to je folirant koji krade od bogatih. I klijent si to saznao tako da od njega traži uslugu, a da ga ne on cikari. A to je dok radi sad od Olega. Kad je u crnom pitanju, ja bih morao to da prihvatim, jer ako već hoće da sačuvaš što si ukrao, bolje to da udariš. Onda razgovor između Igora i ljubavnice Maje, gdje ona ne želi da ruši brak. Mada Igor je siguran da će da reši to. Da hoće da bude sa njom, a ne sa Katarinom. Ali je, kako kaže, da li da kažem ili ne? Pa, jedno što mogu kažem da ima veze sa Ćunom. I njih dvoje u liftu sami. A Ćuna radi svoje. Pipni ga. Jao, majku mila. Toko bi se ne gleda film, a već hoću da povratim. Voditelji izvode jedan deo nekog skeča pred Olegom, gdje svi bivaju zadovoljni. To verovatno da dobiju neku ulogu kod njega, jer su depresivni i razočarani što nigde nisu nikoga mogli da nađu. Tirkanje između Katarine i scenariste, crtice su tu, osjeća sigurno parfem, verovatno vođenje ljubav sam tu Majem, a scenariste se još lože na Katarinu od osnovne. Mada, posle toga kratko ljubljenje, ali tu staje jer Katarina ne zna šta radi. Plus povlači crticu kako bi podigla raspoloženje. Voditeljima nikako da se posreće da dobije ulogu. Čak ni kod brke, ali stižu trubači i veselje kreće. I Katarina se veseli. Igor nije baš srećan i skide sa klavira. Nelagoda i Igor je napravio grešku i to debelo. Pitam se šta li će novine reći o tome. Mada kako od Katarine se naznajemo, svi njegovi prijatelji su pokušali da spavaju sa njom. Wow. Tokom trubača, Oleg traži da mu se ozvira Kaljinka, ili Kalinka, kako već hoćete da nazovete, ali za to trebaju džengije ili pare, koje on nema. Ali zato brka ima. Moj brko propade skroz. Hoćeš sa tim Olegom nešto da napraviš, a na kraju ništa. Vidi se da je stada ovaca nije na svom mestu. Barem kako je reditelj primetio. Ovce, čoban, ovčice. Dobra metafora. A butler uzima sat. Ali Igor neće sad da ostavi Katarinu. Znači osetio strah od posljedica. Eto ti ga sad, pa nisi trebao da varš. Zato su ti takve misli. Loše i pune sebe i perverzne. Mora posljedica i kazna da se osjeti.
Mada, kako saznajemo, preti da se liši svog života. Tako da Maja prenosi ostalima i vode ga u komoru, gdje ćemo biti to prvi put. I, dragi ljudi moji, najčudniji scenarij koji sam ikad gledao. Igor je na sredini, a ostali urliču i govore svoje misli, da izbaci sve iz sebe. Da li to bilo dovoljno da urazumi Igora i da se vrati svojim normalnim mislima, ili mu je bilo dovoljno da peglira i da bude kao nov, a i ostali sa njima. Na kraju kod tih voditelja dolazi scenarista sa početka filma i nude im uloge za novu seriju. Srećni voditelji se ljube i imamo novi duo. Imamo razgovor između reditelja i scenariste kako raspravljaju o seriji da nigde nisu vidjeli Jorkovane i da je simbolika ljubav. Plus spominju seriju Ranjeni orao zbog povezanosti. I pa mu ovdje neki easter egg. Isti glumci, a drugi film. Olegu je nestao sat, klinac daje brki sat, jer ipak piše Made in China. Jer u većini slučajima kad gledam to Made in Prc. Daje mu sat i prave dogovor da dolaze američki producent. To je ta srpsko-ruska ljubav. Igor dolazi kod Katarine, gdje na kraju traže trubača da sviraju pesmu kad zamirišu Jorkovani. Pevaju zajedno, mire se i odlaze do sobe gdje je voda ljubav. Ali istovremeno se snima za taj film i tako se završava film. Stop. I can't take any more. I can't do this. I cannot do this any fucking more. I can't do any more. It's not fair on fucking me, but it's not fair on them. Bože me sačuvaj. Znači, Bože me sačuvaj. Da se vratimo nazad protraćenih sat i 20 minuta ovog filma. Da li meni treba da se naduvam da bih razumeo ovaj film ili je zaista ovo apsurdno? Kapiram tematiku filma, ali sve se prebrzo menja da bih išta uhvatio. Ako oni to zovu ljubavna komedija sa satirom, ja ovdje vidim samo intrigu, obmane, prevare, zabludu da bi na kraju spalo sve kako treba. Satira, ajde razumijem, ima. Ljubavi samo zabludi prevrati. A komediju ovdje nigdje ne vidim. Nijednom se nisam nasmio. Jedino ako su mislili na ovu foru. Pa Maja. Koja Maja? A piš me za jaja. I na tu istu foru. Što si radio gore s onom mamom? Ko? Maja? A piš me za jaja. Izvinite, molim vas. Ama ljudi, bre, nismo osnovna škola. To je isto kao kad bi generacija X htjela da bude cool. Pa sad bacujete neke glupe fore. Jedino koje mogu da dam pohvalu za ovu glumu je Gordanu Kičiću, jer se uklapa u njegov lik. Onako, producent pun sebe i njemu svaka čast. Ali također i Nenadu Okanoviću koji je glumio Butlerovo u kratko vreme. Odlično je odglumeo i svaka mu čast. Svi ostali su bili, ništa specijalno. Sad, IMDb kaže 5,6. A ako ćemo iskreno, žao mi je tih 200.000 gledalaca koji su odgledali ovaj film. Moje mišljenje, 2 od 10. Toliko od mene i vidimo sljedeći put. Auf Wiedersehen.